Alhamdulillah Rabbil Alameen, Assalatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. भारत ने दुनिया के 20 ताकतवर तरीन यूँ समझ लिए कि सबसे बेस्ट इकानमीज़ माइशत में तरक्की करने वाले सफ़े अव्वल के 20 ममालिक को होस्ट किया है और उनमें से जितने भी प्रोजेक्ट्स जितने भी मंसूबे उन्होंने एक दूसरे के साथ नेगोशिएट किए हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाल मार्क जिस मंसूबे को आप कह सकते हैं वो है उनका कनेक्टिविटी का वो मंसूबा जिसमें इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ और मिडल ईस्ट को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब ये इतना एग्रेसिव और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे आपको यूँ समझ लीजिए कि उन सारे राउट्स पे जितनी भी वहाँ पे आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उन सब पे इंडिया की डोमिनेंस होगी क्योंकि हर मुल्क का इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ लिंक होगा। मर्चेंडाइज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, हत्ता कि हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट करेगी और इसमें तावन करने वाला है, इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने वाला मुल्क कोई और नहीं है, आपका अपना फेवरेट, आपका अपना चहीता सऊदी अरेबिया है। MBS जो इस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान में आना था और पिछले कई दिनों से हमें बताया भी यही जा रहा था कि वो आएंगे, उन्होंने आके $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर UAE आपको $25 बिलियन देगा, $50 बिलियन की आपकी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी एंड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ विल फॉलो द सूट और आपके पास 100 बिलियन हो जाएगा और फिर बहुत जल्द ही पाकिस्तान में 4 चांद लगना शुरू हो जाएंगे। और ये वो चूना है जो पिछले 75 ईयर से हमें बेचा जा रहा है। उसमें सबसे पहले बेचने वाले हमें अयूब खान साहब थे, उन्होंने बेचा, फिर उसके बाद मास्टरमाइंड थे इस चूने के, वो जनरल ज़िया-उल हक साहब थे, उन्होंने आके इस चूने को बेचते बेचते पूरे मुल्क को चूना लगा दिया 11 साल। फिर उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक के रेमिनेंट्स जितने भी थे, उनकी फ़िलासफ़ी को फॉलो करने वाले जो उनके चहीते थे, जो उनके अडॉप्टेड बेटे थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क को खूब दबा के चूना बेचा। फिर उनकी जब पॉलिसी फेल होती है, फेल की जाती है, तो जनरल मुशर्रफ साहब आ जाते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब आके पूरे मुल्क को के साथ एक्सपेरिमेंट करने 8-10 साल वो गुजार के चले जाते हैं। उनका एक डॉक्ट्रिन आ जाता है। एक तो इन जनरलों के डॉक्ट्रिन्स बड़े आते हैं, इनको समझ नहीं आती कि डॉक्ट्रिन होती क्या चीज़ है। अच्छा, वो आते हैं 2-3 साल के लिए, अपने मकासद हासिल करने के इनके डॉक्ट्रिन्स होते हैं, उसको वो जब चले जाते हैं या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं तो पता चलता है जी कि वो इतना बड़ा गिमिक था, इतना बड़ा फ्रॉड था, इतना बड़ा धोखा था कि फिर नए साहब आ जाते हैं जी, वो आके 3 साल फिर 6 साल लगाते हैं तो उसको बाजवा डॉक्ट्रिन कहते हैं। फिर वो अपने रेमिनेंट्स, अपने एक माइंड सेट को छोड़ के चले जाते हैं। आजकल एक नया डॉक्ट्रिन आ रहा है जी, हम लोग जी इकानमी को ठीक करेंगे और एक आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो थी जी आपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी का काम रह गया था, वो आपने करना है। असल काम नहीं करना जो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हर वो काम करना है जो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सारी कौम का ही प्रॉब्लम है। हर बंदा मेरी तरह एनालिसिस कर रहा होता है हर चीज़ का। आप स्पोर्ट्स में बैठ जाएँ, स्पोर्ट्स एनालिसिस हो जाएंगे, इकानमी के एनालिसिस शुरू हो जाएंगे, पॉलिटिक्स पे एनालिसिस शुरू हो जाएंगे, जुगतें बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, हर चीज़ का कोई मसला नहीं है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, बजाय इसके कि कंपटीशन में आके अपने आप को साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को तरक्की दें, उल्टे हम लोगों ने जुगते, मजाक और उसकी रील्स बनाना शुरू कर दिए और एक मजाक सा बना, मतलब कोई बंदा किसी चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहा। पूरा मुल्क जिस तरह आपकी इस्टेब्लिशमेंट सीरियस नहीं ले रही कि आप थोड़ी सी देर के लिए ये देख लें कि इंडिया जो आपके साथ आज़ाद हुआ था वो कहाँ पहुँच गया। आज वो G20 के सेशंस होस्ट कर रहे हैं, आज वो अपनी इलादा से कनेक्टिविटी के रूट्स डिसाइड कर रहे हैं, वो चांद पे पहुंच गए हैं, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियनियर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने बिलियनियर्स हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंच गई है, उनका जो US के अंदर जो हॉलीवुड का टॉम क्रूज जो सबसे रिच आदमी है उससे कई गुना ज़्यादा रिच उनका शाहरुख खान है, जिसके मतलब दौलत का हिसाब नहीं है। ये लोग कहाँ पे पहुँच गए और हम लोग कहाँ पे पहुँच गए। उसकी वजह यह है कि उनको मनमोहन सिंह जैसे लोग मिल गए थे, क्योंकि उसकी वजह यह कि उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट मिल गए थे जो मुल्क के लिए सिंसियर थे। उन्होंने मुल्क की फाउंडेशन रख दी। फिर अगला आने वाला बेशक उसका मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसने
اس کی پالیسیز کو انڈو نہیں کیا، کنٹینیو رکھا، تو آج دیکھیں وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ وہ آپ کا دشمن ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے بھائی اس کی، وہ ہمارے ساتھ کیوں دشمنی کرے گا۔ بلکہ ابھی تو انڈین پرائم منسٹر نے کہہ بھی دیا جی کہ یہ اپنے بوجھ تلے خود مر جائیں گے، ان کے اوپر سوچنے کے، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی، اسٹریٹجی بنانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، آپ نے پوری قوم کو آٹے کی، دالوں کی، چینی کی لائنوں میں لگایا ہوا ہے، لوگ پڑھائی کی طرف جا نہیں رہے، قتل عام ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، ایک معصوم بچہ، آپ کا دل بھی نہیں جلتا یار آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، اتنے فرعون ہیں آپ، اتنے ظالم ہیں، اتنے یزید ہیں کہ ایک معصوم بچہ اپنے دونوں والدین کا قتل ہو جاتا ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہ فیڈر لے کے کبھی اپنی ماں کے پاس لاشے پہ جا رہا ہے، کبھی اپنے باپ کے لاشے پہ۔ ہم لوگ وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتے، ملک کا یہ عالم ہو چکا ہے اس وقت آپ لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ آپ کے پاس آتے ہیں 4-5 سال کے لیے ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے ایک پرائم منسٹر کو آپ نے کام نہیں کرنے دیا۔ یار کچھ خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، ریل اسٹیٹ کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ۔ اور یہی مائنڈ سیٹ اس وقت آپ نے اوورسیز پاکستانی میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی میں کل ایک آرگنائزیشن میں گیا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اتنا مجھے دکھ ہوا کہ وہی آرٹیفیشیل چیزیں بنا کے ایک دوسرے کو اوارڈ دیے جا رہے اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں نہ کسی کا رول ہے، نہ کوئی اکمپلشمنٹ ہوئی ہے، بس ایک فوٹو آپ سے، ایک پی آر ہے، اور وہاں پہ پاکستان کے ایمبیسڈر آ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستان کو اس طرح لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، کوئی سیریس نہیں ہے۔ کوئی کسی بندے کو ایسا ایوارڈ نہیں دیا گیا کہ جس نے دنیا میں اکانومی میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، میڈیسن میں، کسی چیز میں کوئی چیز اکمپلش ہے، یا کسی نے کچھ ایسا لکھ دیا ہو، کسی نے بک لکھی ہے، نتھنگ۔ ان کاسمیٹک چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں، کسی کا کوئی کنوینئنس سٹور ہے تو کسی کا کوئی سگریٹ سٹور ہے تو کسی کا کوئی سیلولر سٹور ہے تو کسی نے کوئی پراپرٹی بنا لی ہے، تو بس ان کو اوارڈ دے کے تو آپ اپنے آپ کو پی آر بنا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے اور بات کر رہے ہیں جی کہ ہم لوگ 20 سال میں امریکہ سے آگے چلے جائیں گے۔ یار خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو۔ مطلب پاکستان میں بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنا کے ایک بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ بھی لگ جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنے ہی، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگیں آپ کو، پلیز کامنٹ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔